Vinod. We make pizza. Chicken pizza and vegetable pizza. This is good color. দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, very good color. Pwede isang capsicum sinalam. Pwede isang capsicum sinalam. Plain ikan. Parang oh, ano pa? Lihat mo. डाल दो वो जो क्या बोला वो नहीं चिकन लेना तो प्लेट डाल दो लेना तो प्लेट दे दो प्लेट भेज अपने हो गया डाल हाँ नहीं तो ठीक है ना पत्ती डालो ना कैप्सिकम नहीं आएगा चीज नहीं जाएगा कैप्सिकम नहीं आएगा लेना तो कैप्सिकम नहीं आएगा One plain pizza, one chicken pizza, chicken and vegetable pizza. এগুলাকে ওভেনে দিবে। তা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা কালার আসছে। এটা যখন কমপ্লিট হবে এর চাইতে অনেক ভালো ডিলিশিয়াস একটা কালার চলে আসবে। লুকস গ্রেট, সো ডিলিশিয়াস, লুকস সো ডিলিশিয়াস। আচ্ছা, আমরা ওভেনে দিচ্ছি এটাকে। এখন ওভেনে দিয়ে দেওয়া হবে এটাকে। দেখতে পাচ্ছেন ওভেনে দেওয়া হচ্ছে। 15 মিনিটের জন্য ওভেনে দিয়ে দিয়েছি। 15 মিনিট পর আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। দেখুন और बाकी है ডিলিশিয়াস। অলরেডি পিজাটা হয়ে গেছে আমাদের। बीफ चाहिए, रखो उसको, ठंडा हो जाएगा।